May adlaw katauhan sa Dios Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis kini ang inyong amigong higala Father MJ Samonte. Magahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes sulod sa ikanapulog 8 nga Domingo sa ordinaryong panahon. Agosto 5, 2025. Ang ebanghelyo natong pagabasahon o pagapamalandungan karon atong pagakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya gipasakay ni Jesus ang mga tinun-an sa sakayan o gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw ug iyang gipalakaw ang mga tawo. Tapos niya palakta ang mga tawo, mitunga siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron pag-ampo. Ug sa pagkagabi na si Jesus nag-inusara didto, niadtong tungura ang sakayan didto na sa lawod. Gikuso-kuso sa mga balod, kay ang hangin sungsungon man. Sa may alas 3 sa kadlawon, si Jesus miadto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinunan, naglakaw sa tubig, nangahadlok sila pag-ayo. Ana ay multo, mingon sila. O nanyagit sila sa kalisang. Si Jesus mingon kanila, ayaw ka mo kahadlok, ako kini. Unya si Pedro mingon, Ginoo, kung ikaw ka na, palakta ako sa tubig nga na kanimo. Dali nga re. Mitubag si Jesus, busa mikawa si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig, ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa hangin, nahadlok siya og misugod pagkaunlod. Ginoo, luwasa ako, misinggit siya. Diha gidawat siya ni Jesus og gibira og miingon si Jesus kaniya, pagkajutay sa imong pagtuo. Nganong nagduha-duha ka man, ug nanakay sila duha sa sakayan ug milurang ang hangin. Ang mga tinun-an nga didto sa sakayan misimba kang Jesus ug mingon, ikaw gayud ang anak sa Dios. Mitabok sila sa lanaw ug midunggo sa Genesaret ug si Jesus nailhan sa mga tawo. Busa gipakuha nila ang mga masakiton sa kasikbit nga kayutaan ug ilang gidala ngadto kang Jesus. Mihangyo sila kaniya nga pahikapon ang mga masakiton bisan na lang sa sidsid sa iyang biste ug sa tanan nga mga nakahikap nini nangaayo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, belated happy pesta kanatong tanan mga kaparian sa tibuok kalibutan, labi na sa mga diocesano sa lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis. Ako ang pagtimbaya usab sa tong mahal na Arsobispo sa kahigayunan nga kami gitagaan niyang chance nga mag-celebrate sa amuang Clergy Day sa nindot kayo nga dapit diin kami nakapahulay o nakahatag og mas nindot pa nga paghinigilaay sa matag isa sa mga kaparian. Ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga avid listeners sa tibuok sa Buanga Peninsula, sa Misamis Occidental o sa Lanao del Norte o Lanao del Sur nga kung asa man mo karon nga naamo diya sa inyong mga tasatag sa mga panimalay mientras na mainit mo nanganda mo sa inyong kaugalingon aron padulong sa palarmaho, inaot mo unta nga ampingan mo kanunay, ilayo mo sa mga disgrasya diya sa kadalanan o naamoy nindot o meaningful and fruitful o productive nga adlaw karon. Sa ato ang mga kaigsunan diya sa mga ospital, labi na diya sa Mars MC Hospital, ako ang pagtimbaya og panaglait sa ato ang mga security guard, sa ato ang mga maintenance department ug sa ato ang mga tiglimpyo sa CR, mga tigluto, mga tighatod og pagkaon, sa ato ang mga nurses, doctors ug labi na sa ato ang chapel officer na si Ate Melky Bayawak o si Ma'am Krishna o uban sa ato ang mga kaigsuonan usab labi na sa ato ang Chief Medical Officer na si Doktora Orbis Tondo. O sa ato ang mga higala usab diya sa nursing department na kanunay musimba gayod every Friday o diya sa finance
department o sa ato ang tanang mga department heads nga kanunay nagpakita sila hang dakong suporta sa ato ang Sacred Heart Chapel. Daghang salamat kaninyong tanan. Nga sa nahinay ato nang maandam ang ato ang chapel para mahimo siyang presentable og andam gayud nga chapel nga pagablisingan sa atong mahal na arsobispo. Akong pagtimbaya usab sa ato ang mga higala diha sa Manila, labi na sa ato ang higala nga si Ate Laila Del Mundo, uban sa iyang partner na si Ate Bless o si Ma'am Sara o sa iyahang mga higala si Ate Adalyn Aldequer o sa ato ang mga ubang mga friends and mga naghatag silang suporta o mainiton kayo nga nagatabang kanato monthly. Daghang salamat kaninyo. Ug sa ato ang nanay diha sa New York na si Tita Barira and si Ate Josie ug uban sa siyahang bana. Hopefully you're in good condition and you continue to pray for us, so to pray for me as we celebrate the clergy day yesterday po, Nanay Tita Barira. And Sabado and Kahandig family, Nay Antay, kumusta mo diya sa Cainta Rizal? Hopefully everything is okay. And then ato pong iampusa mga to ang mga higala na mga naminaw karon na mga taga Manila nga bisag wala kasabot maningkamot daw sila og sabot sa ato ang reflection, and hopefully nga naamoy translator niya na makatabang usab sa pagpalawom sa ato ang pamalandong karon. So sa tong mga avid listener diha sa Mercury Drug Katagman Branch, maayong buntag nga atong tanan. So mga igsoon ko na ni Kristo, nga atong ibanghilyo karon nagpahinumdom kanato nga si Jesus sa iyahang mga daily activity dili yun niya kalimtan ang paghatag higayon o pag-ampo. Kaya kaning iyahang pagtungas bitaw sa bungtod nga nakinusara dayon aron paghatag higayon sa pag-ampo na gipahinumduman kita nga sa matag buhat nato kini usab inubanan og pag-ampo kadto sa langit ng Amahan aron pag-check and balance na kani atong mga gipangbuhat karon, is it really in accordance and will sa ato ang Dios. Kay pili man kita mobuhat og mga an act of kindness and charity to others, but the question is mo ba gyud niya gusto ipabuhat sa Ginoo kanato? Mao na nga diha sa pag-ampo, mao kani ang pamaagi nga kita usab maminaw kung unsa pod ang instruction sa Ginoo nga mao tinuod nga tinubdan sa kinabuhi. Mao na nga sa ato ang pag-ampo dili lang unta kita perminti ang mo istorya, dili lang unta kita perminti ang mooy mohatag og mga request and mga petition, but we learn to be silent and to sensitively and keenly listen kung unsa po ang instruction sa Dios dinhi kanato. Ug mao to nga bisan pa sa kabisi ni Jesus nagiday ang iyahang prayer life. Mao po niyang pahinumdom sa ang spiritual director kaniadto. MJ, kumapari ka, your pastoral works, imuhang mga misa, imuhang pag-administer sa sacraments is not commensurate or equivalent to your prayer life. Kabisan pa di og kapoy na kayo gikan sa pagdihog, kapoy na kayo gikan sa mga misa, bisan pagkapoy na kayo gikan sa mga schedule nimo, di wala ka na nagpasabot nga mao na imong prayer life. No, you should spare time for silence and prayer. Mao kanyang nindot kay nga pinumdum ka natong tanan ng mga igsoon, no, na kana bitaw mugahin yun ta og kahilom sa pag-ampo. Yes, dili ina na kadali, dili ina na ka matawag nato nga easy nga mohilom lang ka aron sa pag-ampo ug pagpaminaw sa pulong sa Dios nga usahay wa pa jud kay madunggan. Mao na nga attentive listening to the will of God through listening your conscience, it is somehow it should be mabuhat nato na in a constant practice. Mao na nga importante jud kayo mga igsoon gyud ni Kristo ang attentive listening sa tuang konsensya. Mao na nga diha ato na siya ma-practice diha sa kahilom. Then mao na nga kita gitudloan ni Jesus nga despite of our hectic and busy schedule, dili kita mo hatag og mga rason nga wa ko ka rosaryo karon, wala ko ka pray karon, wala ko nakahatag sa ko ang personal devotion sa ako ang breviary or sa liturgy of the hour because of my busy schedule. No, lame excuse gid siya.
O na nga, ako isip pare, ako isip usa ka relihiyoso, I should also remind myself na I should spare time for silence and prayer aron ang ako ang mga buhat dili mahimong meaningless, mahimong vain, kundi mahimo siyang mahinungdanon og puno sa kahulugan tungod kay nagbuhat og naghimo man kog action o decision nga subay sa kabubuton sa Dios nga mo'y tinubdan sa tanan. Dayon nindot pa jud kayo mga igsoon no, na kita gipahinumduman nga sa dihang nanglakaw na ang mga apostoles, motabok na ta sa laing dapit, nakasinatli sila kusog nga hangin, kusog kayo nga kanang balod diya sa ilahang journey diya sa dagat o diya. Mao na nga kita gipahinumduman na bisan di og kauban nato si Jesus, bisan pa di og kita kanunay nakasinati ni Jesus, adunay gyapon mga balod sa tong kinabuhi nga usahay mabati nato nga murag gibiyaan ta ni Jesus. Si Jesus physically not wala naguban nila. Pero we know that Jesus is with them. Kabalutang physical lang wala naguban si Jesus nila, pero si Jesus kanunay naguban kanila tungod kay si Jesus wala man nagpakabiya, wala man niya gipasagdaan ang iyang mga tinun-an. Right na po sa itong kinabuhi, no? Na kabalugod na nga naay Ginoo, kabalugod na we are fully aware that there is God. Pero there are times in our life we are doubtful. Murag wala tay pagtuo nga kaya ba gyud ni mo Lord? Imo pa gyud ni siyang masulbad Lord. Imo ba gyud ni matagaag solution Lord? Sometimes in human aspect gusto nato nga right there and then nga masulbad na dayon ang mga problema ug suliran nato sa kinabuhi. Makalimutan nga atong ipa Dios ang atong mga concern sa kinabuhi ug ang Dios kamoy mulihok para diini. Na may mga naka-acknowledge dayon nga si Jesus uban kanila sa dihang nakita nila, pero timan na misconceive pa gyud nila si Jesus as usa ka multo, no, talawa ha, na ang Dios nga dugay lang nilang uban-uban, nabiya ila og kadjot sila ha kay nag-ampo ilaha pa jud naalaan nga multo nga wala bitaw kadjot lang ni mawala ang tao din sa tuang kaliwala ba. Dayon wala na murag dili na rin nakailan niya. Mao gyud na normal gyud or tendency gyud nato mga tao, no? Sa kadugay nato nga nakauban ang maong tao, dayon kung siya makita natong balik, murag dali ra kita sa to ang maka-flashback sa toong core memory ba kung kinsa kaning tawhana, kung nakaila ba gyud ta ani or wala. Kung wala ni ingon si Jesus nga ako kini, wala pa gyud sila naka-acknowledge and recognize sa si Jesus na kidno. Usahay sa toong kinabuhi, makaingon kita nga nawala ang Dios, nagpakabuta bungol ang Dios sa tuang mga pag-ampo. Pero kailangan natong timan-an na si Jesus nag-ingon kinato, ako kini nga nag-uban kanimo, ako kini nag-agak kanimo ug ako kani na wala ka kipasagdaan sa imuhang panaw aning kalibutan. So mga igsoon gyud ni Kristo, sama sa giingon ni Jesus, andam kita nga moingon anaa ako kini. Nga sa mga igsoon natong mga gikuso-kuso og problema, sa mga igsoon nato nga nakasinati karong mga depression and anxiety sa kinabuhi, makaingon bitaw nga naara ko diri. I'm here for you. Sa simple na pinulungan of assurance na you are not alone, I am with you, nga makapahupay ta ba, makapalurang ta sa turmoil sa sitwasyon sa usa ka higala nato. Nakaingon na ba tang inana sa tong higala, mga igsoon, sa mga panahon na experience anxiety, depression, and useless worries in life? Nakaingon ba ta nga I'm here for you, I'm ready to accompany you? Kana simple gesture of assurance na wala sila nag-inusara sa maong dili maayong kasinatian sa kinabuhi. Simple og yano kay nga pulong, pero dako kay nag-impact sa tao nga itong giingnan mga igsoon. Busa, sama sa gingon ni Jesus, ako kini nga nagpamatuod kung naghatag assurance nga ako kini inyong Ginoo, ayaw ka mong kabalaka kay dili mo nako pasagdan. Siguro para po sa dili lang siguro lang sa mga mahigala, no? Di po sa pamilya mismo.
isip igsuon, andam ba ka mo ingon nga ayaw ka balaka kuya, ate, or ma, or anak, ako kini, naara ko diri sa kilid nimo, magkahiun sa man na ako andam nga moagak musalo nimo. What an assuring word or kanang pinulungan sa to ang mga minahal sa kinabuhi kung magkahiunsa man ang atong kinabuhi dita ngay mabalaka kandaan man tayo mga higala nga andam musalo ug moagak kanato sa atong panaw. Dayon mo to nga sama po sa karakter ni Pedro nga sa dihang na-acknowledge o na-recognize niya si Jesus, wala siya nagduha-duha nga mangayo og kana pong assurance nga siya makaduol ngadto kaniya. Yes, tinuod nga gipaduol siya ni Jesus. Pero sa atong pagduol ngadto ni Jesus, aduna po yung mga pagsulay. Dili po basta-basta no. Nga sama bitaw nga we create an intimate relationship with God nga magkaduol ta sa Ginoo, magkadaghan usahay po ang atong mga problema sa kinabuhi. Magkaduol ta sa Ginoo usahay kana bitong sulayon po ta sa mga balod sa kinabuhi, which is not that easy. Usahay mo hinungdan nga malunod ta, ma-depress ta, usahay mo hinungdan nga mawad-an tagana sa kinabuhi. Hopefully, my dear brothers and sisters, dili ta inana nga klase nga tao ang kalibutan na nga the moment nga we experience mga nindot ni dili inana ka nindot nga kasinatian, we become a support to others. Dili tayo mo makapahatag og tao ganang kahadlok ba kun dili mo tayo kita og makahatag og encouragement o kadasig ngadto sa uban sa pagpadayon sa ilang panaw. Then sa katapusan mga igsoon, kita gipahinumduman nga sa dihang naabot na sila sa Genesaret, ang daghang mga tao na gidala nila nga bisan man lamang nga makahikap sa sidsid ni Jesus, sila pag-aayuhon. Tanawa ha, extreme opposite kayo. Katong mga tao man lang gani nga mugunit lang sa sidsid ni Jesus, grabe na gani ilahang kalawom nga there is nothing impossible with God, nga tanang mga sakit na ilang gipangamuyo pag-aayuhon agad. Karon katong noong na personal encounter or attachment with God kani mga apostoles, mao na nooy nagduha-duha sa ilahang panaw sa kinabuhi usahay. Kung kinsa pa to noon nga dili kayo inana kasuod, dili noon inana kadali maka-access sa Ginoo, sila noon ang may mas malalom nga pagtuo. Kaya po noon nga naay mga direct contact sa Ginoo, nakaila sa Ginoo, nakauban pa din sa Ginoo, usahay na pagduha sa pagtuo diha sa Ginoo. Which is real, which is natural nga atong tanan. Tinuod man po, nga daghan man tag mga igsuon nga imbis nga makalawom ang ilahang pagtuo pagsalig sa Dios, nawad-an naman og gana sa kinabuhi ug mo hinungdan nga na nindot dili naman nindot ang dagan silang kinabuhi. Kay tungod kay daghan kay pagduda, daghan kayo ang mga kasakit ug daghan kayo ang mga problema na ilahang giatubang sa matag adlaw. So mga igsoon, dinhi na kukutob, ayaw ka mong kalimot ang pulong sa Dios, ang gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulaan ng tao nga naningkamot pagpuyo sa Dios sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang andahon dili gayud malaya og timpo sa tingbunga, muhatag siya maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kining tanan natong nadungog og gipamanandungan, makatabang kanato sa kinabuhing pagkabalaan na maoy ato ang gitinguha ang pagpangandoy sa isip mga binunyagan. Igsuon ug manaw sab uba sa mga sa pamahal na berhen na gitawag nato dinhi sa misa-misnon og berhen sa kuta, ang Dios unta mga panalangin kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. So daghang salamat mga igsoon gud ni Kristo o ginaot pa unta sa atong pagpaminaw karon and atong ipadayon sa pagpaampo ang atong mga kaparian as we celebrate our clergy day yesterday and today. Daghang salamat sa inyong konsiderasyon o God bless kanatong tanan.